भले सतगुरु આજના सब ભક્તોની देखो भाई भजन में मैं आज गोविंद गुरु ની વાત કરી सब थकी पहला મારી વાત ને શરૂ કરો એના પહેલા માતા નંદોર માતા ને નમન કરો सूर्य चांद चंद्रमा जमी आसमान पानी पवन वाड़ी बगीचा अन्न धन कणी ने नमन करो ने हाथे हाथे आ भक्त सबने मारू क्रांतिकारी जोहार करो। देखो भाई आपणे आदिवासी समाज अने भजन में सब भक्त गीता के वालियानी कोळ जागे ने आनी वालियानी कोळने वारो आवे पण भजना काय गण थात्या उपास करवा वाला उपास करी करी थात्या तप जप करवा वाला तप जप करी करी थात्या ने आ समाजना आंदोलन कर्યું आ समाजनी मागणी माटे जावी लड्यो ताना समाजने लोगे मारी नाख्यो मार्यो के नहीं मार्यो એટલે મારું કેવું એમ હે કેમ કે આના દેશમાં મુગલ આયા ડચ આયા ફ્રાન્સીસી આયા સકુશાણ હુણ આયા અને લાસ્ટ માં આયા અંગ્રેજ આયા કે આયા એને પહેલાના દેશની અંદરમાં 464 આદિવાસી રાજા રાજ કરતા હતા। આ વાત તમને ભજનમાં કેને સમજાડી સમજાડી આપણા વેશમાં ભાઈ શ્રી અશોકજી ભીલાવે તમારું ધ્યાન આખર ડાયવર્ટ થઈ કરે એટલે એક વખત તેના માટે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરો। अरे देखो देखो कौन आया जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है सबसे जोहार। तो भाई जाए आ सब आया एना पहला आना देश में 464 आदिवासी राजा राज करता था जिम वासोड़ा में वासिया सरबोटा जिम कुशलगढ़ में कुशला कटारा अना वागीदरा में वागा डामोर मानगढ़ माना पारगी सतरामपुर सुधा भील फतेहपुरा फतेह बरजोड़ झालो झाला वसैया लिंबड़ी लिंबा परमार आसावल भील अमदावाद डूंगरपुर डूंगर परंडा दलिया डामोर नु गलियाकोट उदा खराड़ी नु उदयपुर दिल्ली दला डिंडोर नी एवी रीताना देश में 464 आदिवासी राज करता था। કેટલા इनामात